চলে আসলাম কাঁঠাল খেতে। भाई किलो कितना? 250 ग्राम 100 रुपया। 600। 250 100। अच्छा अच्छा। हाफ किलो 200। ও 250 গ্রাম। 250 গ্রাম হলো 100 রুপিয়া, মানে 100 টাকা। হাফ কিলো তুলবে মানে 400 টাকা কেজি, 400 টাকা কিলো পাকা কাঁঠাল। बोलो भैया। আর বাসনা সুন্দর, অনেক সুন্দর সেন্ট। दो पीस। भैया ओनली 2 पीस। 3 पीस 3 पीस हो। ठीक है। ए ए ये वाला ठीक है, और वो वाला, ये वाला ठीक से लो। बड़ा बड़ा वन साइज हो रहा है भैया। 250 ग्राम ले लो 100 रुपया। हाँ। কেমন স্বাদ, কেমন? সেই স্বাদ। ঠিক আছে ক্যামেরা। কাঁঠালে আটে নিয়ে গেলে তাও তো ডাল ডাল রেঁধে খাওয়া যাবে না। 3 পিস কাঁঠালের এই পিসি কিনে 3 পিস কিনে খেলাম অনলি 50 টাকা দিয়ে।